Halo Sobat Duelist, bertemu lagi di AMW Channel. Nah, kali ini gua mau bahas tentang Venice Duel Links yang udah resmi diumumkan 27 November kemarin. By the way, ini gua baru sempat record tanggal 29. Oke, kita cari dulu. Nah, ini dia. Di sini ada skill balancing, berlaku sekitar tanggal 14 sampai 16 Oktober, dan Forbidden Limited List berlaku tanggal 13 Oktober. Kita mulai dari kartu dulu. Limited One, Performa Call, sama ada spoiler Limited 2, Cyberload Fusion. Oke, Cyberload Fusion. Oke. Kita mulai dari Limited One, Performa Call. We are limiting this card, as this it will lead the pace of duels becoming sluggish as more performable cards are introduced to the game. Oke, ini mungkin semacam konspirasinya Konami mungkin. Tapi kita cek dulu efeknya. When an opponent monster declares a direct attack, target that attacking monster negate the attack, and if you do, add up to 2 performable monster from your deck to your hand, whose total level damage is less than or equal of the attack of the targeted monster. Until the end of your next turn, after this card resolve, you cannot special summon monster from the extra deck. Oke, ini semacam battle trap berarti. Tapi ini loh, restriksinya. Ini restriksi yang sangat berat duel zaman sekarang. Until the end of your next turn, after this card resolve, you cannot special summon monster from extra deck. Kira-kira pakai apa ya? Mungkin di combo sama itu Monarch mungkin. Gua nggak ngerti juga kenapa ini di limited one. Ya mungkin Konami takut buat apa? Stall deck mungkin. Tapi ya buat apa juga sih? Ya, kurang menarik. Skip. Limited 2. Cyberload Fusion. Ini limited 2. Cyber Dragon itu sudah punya Cybernetic Fusion support Limited 2 sama trapnya. Itu Cybernetic Overflow Limited 2. Sekarang ketambahan Fusion spellnya sekarang. Gak ngerti guys. Cyber Dragon decks have been in the metagame in one form or another for a very long time. So we are limiting this card to reduce the ability of decks to easily gain an advantage over the opponent. Oke, sebenarnya gua prediksi untuk Cyber Dragon mungkin yang kena banish atau limit itu Vision Gate, karena itu sudah kartu jadul dari box pertama itu. Tapi wah, Konami punya pikiran lain yang limit tuh. Bahkan gua kepikiran itu Vision Gate Limited 3, jadi dia harus kompetisi sama si Cosmic Cyclone. It's okay. Tapi di sini kawan Konami bilang fuck it off, Cyberload Vision Limited 2. Oke, berarti Vision Gate masih free. Tapi ya nggak tahu juga sih, karena Limited 2-nya sudah banyak, yaitu Cyberload Vision, Cybernetic Fusion, sama si itu trapnya Cybernetic Overflow. Gua nggak ngerti model mainnya Cyber sekarang gimana. Oke, kita lanjut dulu. Elegant Egotis Limited 2. This card will be limited to prevent Harpy deck from having access to limited 2 card. Oke, ini berarti Konami nge-ban Treacherous Trapple di decknya Harpy. Oke, boleh, not bad. Oke, I love lupain. Thunder Dragon deck have been in the metagame in one form or another for very long time, so we are limiting this card to reduce high consistency Thunder Dragon decks. Oke, Thunder Dragon opener hilang 2 limited tuh. Tapi ya gimana lagi, kompetisi sama Skull Sarcophagus apa si itu Charge of Light Brigade, sama-sama 2. Oke, tapi
deck Metaphys kena collateral damage juga. Karena ya kena Thunder Dragon, bawa Lupine, ya gimana lagi, starternya Thunder Dragon kena, berarti turn 1 bouncer udah susah. Kecuali kalau main itu Charge of Light Beacon terus bawa Chaos Betrayer, mungkin masih bisa, mungkin, tapi sangat tidak konsisten, tidak sekonsisten Alus Lupine. Dan yang perlu diingat lagi yaitu Alus Lupine kompetisi sama si Gold Sarcophagus atau si Charge of the Beacon. Tapi mungkin menurut gua Thunder Dragon turun tier, tapi gak off tier, jadi mungkin tier 3. Kalau gua prediksi Thunder Dragon masih lumayan oke, soalnya cuma yang kena ini, cuma perlu agak kreatif aja mainnya sekarang. Ya mungkin Pak Chaos Betrayer apa sih itu Chaos yang level 6 itu juga itu bisa sebenarnya, tapi ya gitu deh, turn 1-nya agak jadi malah ada deck turn 2 malah jadian, soalnya opener bouncer susah sekarang. Oke, lanjut. Oh, limited tuh ada 3, Cyberload Fusion, Elegant Nicotis, Aloof Lupine. Oke. Oke, ada limited 3 ternyata. Dan Floodgate Trap Hole. Although this card has been in the metagame one in form for a long time, you are limiting this card in order to improve using duels. Ya, ini biasanya masuk deck-deck. Ya semua deck sih sebenarnya, tapi yang paling banyak itu ya deck stallnya Siranu itu paling terkenal. Waduh, itu parah banget. Bawa kartu ini 3, terus bawa trap lainnya 9. Totalnya 9 pokoknya. Total 12 sama ini 3. Berarti ini kompetisi sama itu tunernya si Spectral Sword. Spectral Sword 3, ini 3, berarti mungkin Spectral Sword-nya 2, ini 1. Tapi ya kurang juga sih kalau ini 1. Soalnya ini memang kartu biadab ini. Kartu biadab, soalnya duelist itu sebenarnya cuma 3. Kalau 1 sudah ke flip dan gak bisa apa-apa, wah berat untuk comeback untuk sisa 2 field itu. Sisa 2 Monster Zone 2 itu berat. Kalau di TCG sih ke Floodgate 1 gak masalah, masih ada 4. Di duelist cuma 3, ke flip 1. Sisa 2 susah. Dan juga si Ranui kena. Ya boleh, good. By the way, good. Akhirnya Konami bener melakukan sesuatu seperti ini. Oke. Limited 3 cuma 1. Oke, unlimited ternyata ada. Onslaught. Oke, Amazonis Onslaught. Terus oke. Secret Path to the Treasures. Pertama dulu Amazon Onslaught. This card with unlimited power level bukan meta game. Ya buat apa coba. Di limit trick udah nggak ngaruh, soalnya Amazon masih nggak top tier, ya masih rock deck, tapi ya masih oke lah. Tapi ya untuk free to play masih mungkin bisa, tapi ya mending pakai yang lain aja. Oke, gak apa-apa. Ini sebenarnya seingat gua pernah lihat di YouTube itu ada kombonya sama si Karateman sama apa ya, Equip Spell Sword lah pokoknya. Itu ini salah satu kartu kuncinya juga. Tapi ya di meta sekarang ya buat apa coba. Tuh, ya oke. Oke, selesai. Berarti limited 1 performable call. Oke, limited 2 ada 3, Cyberload Vision, Elegant Nicotis, Aloof Lupine.
Limit 3 ada Floodgate Trap Hole, sama Animated Amazon's Onslaught, sama Secret Path to the Treasures. Oke. Not bad, not bad. Boleh. Sekarang kita cek di skill rebalancing dulu. Oke. Date of text skill change 21 Oktober. Oke. Malicious Hero. Oke, ada Malicious Hero. Shield Weapon. Oke, Shield Weapon. Menarik. Oh, Galaxy Photon. This skill will improve, make you worthy. Ini katanya menarik ini. Oke. Castle Machines. Ini kok nggak salah skillnya Primo ini. Kok nggak salah. Oke. Onomatoplay. Ini memang ini skill yang satu yang wadidaw. Memang harus di nerf ini skill, soalnya onomat tier 1 sudah terlalu lama, jadi harus onomatoplay ini harus di nerf memang. Cyberstar juga kena. Oke, sudah kartunya kena, sekarang skillnya kena. Konami memang nggak punya ampun. Demon Resonance. Demon Resonance. Dragon Knight Path. Oke. Dragon Knight Path. Ada set Delta Axel juga. Oke, berarti deck top tier kena semua berarti. Kita cek dulu. Onomat kena skill, Thunder Dragon kena di Lupine, Cyber Dragon kena skill dan kartu, Gaia kena skill, Harpy kena di kartu, Resonator kena skill. Oke, menarik. TG kena di skill. Oke, kita cek lagi. Oke, good job Konami. Ini memang skill yang sangat toxic ya. Oke. Bagus. Wah, ini juga kurang lebih sama ini. Duh. Yes, kita cek. Malicious Hero. At the beginning of the well, add 2 Evil Hero Malicious adds and. Okay. In addition, the following effect can be used once per duel if you control Supreme Castle. Return 1 Evil Hero Malicious Edge in your hand to your deck at monster you can edit. Oke, ini untuk mungkin versi free to play player Evil Hero mungkin bisa pakai ini. Jadi yang bongkar boxnya sekali aja mungkin bisa pakai ini. Tapi ya untuk yang bukan free to play player Evil Hero ya ngapain juga pakai ini. Ya lumayan. Shield Weapon, this skill text will remain the same. Wait. The type monster you can select when changing the top card of your deck to Shield Weapon monster will be increased. Oke. Galaxy Photon. Return 1 Galaxy monster or Photon monster to your deck from your hand and add 1 Galaxy Spell Trap card or Photon Spell Trap to your hand. This skill can be used if you begin the duel with a deck contains no monster other than light monster and number monster. Number monster. Oke. This skill can be used once per duel. Oke. Berarti yang agak pembedanya di sini. Number monster, berarti extra deck kita bisa pakai number monster sekarang. Dulu sebelum berubah itu Galaxy Photon cuma bisa pakai extra deck yang light. Jadi kalau bawa numbers yang light. Jadi misal kayak Utopia yang chaos itu sekarang berarti number
meskipun bukan LED berarti bisa masuk. Misal kayak itu Malevolent Sin. Wah, lumayan. Ada, berarti Malevolent Sin bisa masuk sekarang. Oke. Terus number apa lagi yang menarik ya? Ntar, gua cek. Filter. Ya, number yang menarik ya. XYZ. Rank 4 ya. Rank 4 XYZ. Oh, Crab King bisa masuk. Oh, ini kartu brand new, brand apa? Kartu baru. Number 98 anti topian. Boleh. Number 98. Terus lagi yang menarik ya. Oke. Ya kurang lebih yang paling menarik ya itu Malevolent Sin. Yang lain so-so. Heraldry itu udah lah, jadi sudah bisa masuk dari dulu. Ya yang menarik cuma Malevolent Sin aja berarti, sama mungkin Crab King, mungkin sama brand new kartu ini number 98 anti topian. Oke, lanjut. Castle Machines. Return one Macklot monster in your hand to owner deck and add one Macklot Fortress. Macklot Fortress. Macklot sebenarnya nggak top tier, dan rock deck mungkin dia bagus lawan Synchro. Kalau lawan yang bawa exist deck, extra deck kurang. Jadi mungkin gua skip aja dah, ini kurang menarik. Nah ini Onomatopoeia play can be used on turn 3 and onward. Oke, ini sudah restrisinya sudah lumayan. Jadi turn 1 motor strike monster itu udah berat. Terus lanjut, return satu subaba, gaga, gugu, dudu monster from monster. Kalau dulu bisa return itu spell. Dulu return kembalikan si Gagapult, terus ngambil misal sister, bisa. Sekarang harus monster. Oke. Add subaba, gaga, gugu, dudu, take your hand to take. Oke. This skill will only activate. Oke, masih ada restriksi lagi. Oke. Take follows condition. This skill. Your deck contain 12 or more subaba, gaga, gugu, dudu monster. Berat. Dulu itu mereka cuma bawa berapa ya monster itu, gaga, dudu, subaba? Mungkin sekitar 8, 9, maksimal 10 mungkin. Sekarang 12. Oke. Restrisinya nambah. Ada restriksi kedua. Your deck contains 2 or more Utopia Exist monster. Utopia Exist monster and does not contain any rank 5 or higher monster except number kursi weapon monster. Oke, berarti M7 monster depend dari skill Onomatopoeia play. Oke. Berarti Onomat silakan ganti skill, cari yang lain. Maaf Onomat player, silakan ganti skill. Oke, lanjut. Cyber Style can be used only once if your life points are at 2000 or below. Oke. For every 1000 life point below 4000, any play one Cyber Dragon with 0 tag from your hand or deck. Oke. Dulu from outside of deck. Oke, sekarang harus ngambil dari deck atau tangan. Cyber Dragon. Berarti harus bawa Cyber Dragon. Dan kalau bawa 1 mungkin kurang, harus bawa 2, 4, 3 mungkin Cyber Dragon. Oke.
You can only special summon Cyber Dragon at the end of your semakin gila ini Konami ini. You can only special summon Cyber Dragon until end or your opponent next turn. Oke, berarti oh ya Tuhan. Oke, Cyber Dragon Blade skill cannot be tributed while the harvest on the field cannot special summon. Oke. Pertama ada restriksinya ini. Ini play one Cyber Dragon with 0 attack from your hand or deck. Nih, ini restriksi pertama. Restriksi kedua lebih parah lagi. You can only special summon Cyber Dragon until the end your opponent next turn. Oke, sama seperti Onomat, Cyber Dragon player, silakan ganti skill lain. Percuma pakai ini, percuma. Next, Demon Resonance can be used by returning one Resonator monster in your hand to your deck. Dulu seingat gua refill Resonator, terus kembalikan satu kartu di tangan. Mau Resonator kartu atau kartu lain terserah. Jadi sekarang harus return si Resonator. Oke. Add one level 4 or lower monster from your deck to your hand. Oh, ini lebih generik berarti. Kalau dulu level 4 or lower fin monster. Oke. Berarti ini reward bukan nerf, bukan ya somewhat nerf, somewhat buff. Oke, kita lanjut dulu. You can activate this card. Oke, ini masih sama. Restriksinya masih once per turn, twice per duel. Terus pertama, your deck contain 8 or more Resonator card. In your deck does not contain monster Dragon Fin. Oh, ini berubah di ini. Ada Dragon type. Oke, cukup menarik. Berarti sekarang kita bisa bawa Dragon di main deck. Cukup menarik. Untuk restriksi kedua, oke. Your deck contains Red Dragon Arcvin O, RDA, and Red Nova, and does not contain any monster other than. Oh, bentar, berarti untuk restriksi pertama berarti kita nggak bisa bawa itu si Obelisk atau si Plasma. Oke, atau Amano. Kadang Resonator deck itu kadang bawa Amano kadang-kadang. Oke. Berarti ya selamat tinggal Plasma, Amano sama si Obelisk. Oke. Berarti jadi lebih kayak anim skill. Terus sama ini extra deck harus bawa ini RDA sama Red Nova. Oke, berarti kan sekarang extra deck ada 7. Wah, udah ngurang 2 di RDA sama Red Nova. Tapi klub ini sekarang bisa bawa ini Fin Type Synchro. Dulu kan cuma bisa bawa Dark Dragon, sekarang Fin. Oke. Ya jelas ini rework. Ya kalau bisa dibilang sih, kalau bisa gua bilang ini nerf sih, somewhat nerf. Soalnya kurang splashable kurang splashable aja gitu. Soalnya nggak bisa bawa itu si Plasma, Obelisk atau Amano. Ya tapi masih oke lah, nggak buruk-buruk banget. Oke, lanjut. Dragon Night Path can be used by returning one monster from your place. Galloping Gaia face up
field zone from your deck after using this skill. You can only use. Oke. Mungkin yang agak berbeda di sini. Ini kata-kata ini can be used by returning one monster in your hand to your deck. Kalau dulu itu skill ini return satu kartu apapun. Sekarang harus return satu monster. Oke? Berarti ngaruh di konsistensi mungkin. Kalau gua ngomong ini ngaruh di konsistensi. Jadi ya mungkin gaya mungkin harus bawa mungkin sih itu yang hand trapnya itu mungkin bawa lebih dari satu mungkin, atau sekarang kan ada pendulu mungkin bawa yang brandnya itu lupa aku, itu bawa bisa ya kurang lebih sama, mungkin cuma nerf dikit banget ya, ngaruh konsistensi tapi ya masih oke. Masih oke lah. Oke, lanjut. Set Delta Axle. Beginning duel at Jailbird Cannon, Blaster, Power Gladiator, Wonder Magician, Protect and Fight to your deck. In addition, the following effect can be used. Turn Synchro Monster. Return 1 TG card in your hand to your deck and play TG Reciprocal. Oke. Dulu pas mau itu manggil Recipro Dragonfly itu pokoknya sudah sinkro 2 kali atau lebih TG sinkro, itu klik skillnya sudah langsung keluar nih Recipro Dragonfly. Kalau sekarang harus return 1 TG kartu. Oke. Ya kurang lebih mirip ini Dragon Knight, kurang konsistensi sama kurang full up untuk extend, tapi ya masih oke lah, nggak buruk-buruk banget. Cuma ya itu TG yang terakhir yang meta ya itu yang bawa trap itu, jadi TG monsternya dikit, jadi kalau return 1 ya follow up-nya bisa jadi ngilang, jadi kurang ngilang ya gitu deh ya. Yes, itulah. Lanjut, Endless Trap Hell. Wah, ini skill toxic dulu ini, tapi kita lihat. Can be used when you have 3 trap in your graveyard. Add 1 random trap card to your hand from your graveyard and return 1 card to your deck from your hand. This once per duel. Oh, oke. Dulu Endless Trap Hell add 1, terus sisa 2-nya dikocok ke deck, kembalikan ke deck. Itu sudah plus 1 sama recovery 2. Itu broken banget itu. Kalau openingnya yaitu openingnya floodgate, waduh, is parah. Tapi sekarang udah add 1, ini plus 1, terus di sini kena min 1, jadi return 1 dari tangan. Ya jadi plus 0 sama yang 2 ya tetap di graveyard. Ya boleh. Good job Konami. Ini oke. Ya masih playable tapi ya gitu deh. Powernya nggak kayak dulu. Lanjut. Ini skill terakhir, skill rebalance terakhir ini buat deck yang dulu bawa. Waduh, itu ini terkenal gara-gara ada orang yang bawa di case GT, itu bawa pakai skill ini, bawa trap yang discard kayak Raigeki, Karma. Yes, kurang lebih itulah. Once every two of your turns at beginning of the turn, add to your hand 1 card below from your deck. Oke, di skill contains no monster other than hero. Oke, ini dulu terkenal soalnya orang-orang yang pakai ini biasanya bawa itu invoker. Invoker lagi.
Invoker memang rusuh masuk dueling sih. Oke. Ya, kurang lebih itu reaksi bandis sama skill rebalancing kali ini. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.